जय जगन्नाथ पिले नमो नमः सुप्रभातम मु संघमित्रा आपण मानकु स्वागत करुच्ची जय टू संस्कृतम यूट्यूब चैनल आम पूर्व क्लास रे कारक पढ़ुले तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर खाली इवनिंग क्लास रे आम थियोरी पढ़ी तो आउ कि एमसीक्यू प्रैक्टिस एबे आम करवा है निहाती तुम हेल्प हे एगुड़ा सब आग को डीएवी एग्जाम एलटीआर जेकोसी एग्जाम देख कारकरू प्रश्न निश्चित आसो ओएसएसटी रे भी आसो तेणुक समस्ते प्रथम शेष जाए भिडटी को भल भाव देख आ जो मैंने पिले सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब करदब लाइक करदब है पिले चलो ए पाठ को जा ताले देख पिले फास्ट क्वेश्चन आसला कौन ना तथाजुक्तम च अनिप्सितम इति सूत्रस्य उदाहरणम किम ताले तथाजुक्तम च अनिप्सितम यही सूत्रर उदाहरण कोटा ओदोनम पचति गाम पयः दग्धि अग्निमाणवकम बारयति ना ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति तुम्हें समस्ते जानिच तथाजुक्तम च अनिप्सितम माने ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति गाँ को गला बेले घास को छुँची ये दीटा कर्म पिले गोटे ग्रामम आ गोटे जो तृणम ग्राममटा हूँ मुख्य कर्म माने एटा को सूत्र अनुसार हे जदि धर प्रश्न आसब ग्राममटा कर्म संज्ञा पचार कौन पचार पिले कर्म संज्ञा कौ सूत्र अनुसार है कर्म संज्ञा ताहले कौन मारिब तमे जो ग्राममटा कर्म संज्ञा कौ सूत्र अनुसार है तुम से कौन कर कौ सूत्र अनुसार ना कर्तुरीप्सित तमम कर्म से सूत्र अनुसार आ तृणमटा जब कर्म संज्ञा कौ अनुसार पचार कौन ग्राम पचारनी जब तृणमटा पचारा कर्म संज्ञा ताले कौन मारिब ना तथाजुक्तम च अनिप्सितम यही सूत्र बल जदि पिले से पचार तृणमटा द्वितीय विभक्ति कौ सूत्र अनुसार होती कौन मारिब कर्मणि द्वितीय विभक्ति सूत्र यहीटा प्राय पिला माने भूल करते कौन सी पचार तृणमटा द्वितीय विभक्ति कौ सूत्र अनुसार होती द्वितीय विभक्ति ताले कौन मारिब सेठी कर्मणि द्वितीय सब बड़े देखिबो पिले बुझिबो सी कर्म कथा पचारुची ना विभक्ति कथा पचारुची जदि कर्म कौ सूत्र अनुसार पचारुची ताले तृणमटा तमर हो तथाजुक्तम च अनिप्सितम आउ ग्राममटा हो कर्तुरीप्सित तमम कर्म बुझीगला पिले जदि विभक्ति पचारे दीटा जाक तुम विभक्ति हम कौन कर्मणि द्वितीय ओके आग को जा पिले क्वेश्चन नंबर 31 देख पिले साधकतम डैश समस्ते जानिच पिले साधकतम करणम ना नहीं कर्म हेनी कर्ता हेनी अधिकरण हम नहीं ताले कर्मणा इयम विप्रति सह ना कर्मणा इयम विप्रति सपि संप्रदानम तुम्हें यहाँ भी जानिच समस्ते साधकतम करण कर्तुप्सिततम कर्म एटा तो जो अपादान हेनी ध्रुवम पाए अपादानम ना नहीं एगुड़ा किसी हेनी ताले साधक जो कर्मणा इयम विप्रति स संप्रदानम नेक्स्ट क्वेश्चन जा पे 33 वैशेषिक अधिकरण से उदाहरणम ताले तुम जानिच पिले आमर जो आधार 3 प्रकार हाँ कि नहीं पिले आधार केते प्रकार पिले 3 प्रकार कौन कौन ना गोटे जो औपश्लेषिक आ गोटे आसब अभिव्यापक औपश्लेषिक अभिव्यापक आ कौन पिले आ गोटे औपश्लेषिक अभिव्यापक आ गोटे हूँ तुम वैषयिक 3टा हूँ पिले तुम आधार ताले एठी से कौचे पुणी अलग अलग सब उदाहरण अच्छी है औपश्लेषिक यार कौन हम ना कोटे आसते अभिव्यापक जमी मैंने व्यापिकी थी तिलेसु तैलम बा शरीर आत्मा आस्ती तुम्हें जानिच आत्माटा कौटी अच्छी ना से व्यापिकी अच्छी आ वैषयिक जोड़ा इच्छा अर्थरे बुझिपाइल मुख्य इच्छा आस्ती ये वैषयिक जीव ताहले वैषयिक आधार से उदाहरण कौन ना वैशेषिक अधिकरण से ना मुख्य इच्छा अस्ति हौ एबे चलो 34 जीवा बिले यतश्च निर्धारणम इत्यनेन सूत्रेण विधीयते ताले यतश्च निर्धारण गोटे सूत्ररा तुम जानिच से कौन कौन होता है तृतीय द्वितीय तृतीय का आम तो कानुठिला दिन शुणी ना यतश्च निर्धारण द्वितीय तृतीय काट ताकू तृतीय चतुर्थी ना एठी भी तो नुह प्रथमा द्वितीय केबे नुह ताहेले कौन षष्ठी सप्तमी बा ताले षष्ठी आ सप्तमी होता है यतश्च निर्धारण गोटे समुदाय तुम निर्धारण कर हाँ कि नहीं जो माने तार बहुत किसी उदाहरण सब अच्छी एगुड़ा तो मन भी तुम रखीच यतश्च निर्धारण हाँ कि नहीं हौ एबे चलो जीवा 35
क्रू द्रुः ईशा असूयार्थानां योम प्रति कपः तत्र का विभक्ति ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଦ୍ ଦ୍ରୁଃ ଯେଉଁ ଈର୍ଷା ଅସୂୟ ଏଇସବୁ ଅର୍ଥରେ ମାନେ ୟମ୍ ପ୍ରତି କପହ କହୁଛି ସେଠି କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟା ହେବ ନା ତୃତୀୟା ହେବ ନା ସପ୍ତମୀ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିଆ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ ଦେଖିଆ କ୍ରୋଧ ଦ୍ରୁଃ ଅସୂୟା ଯେଉଁ ଈର୍ଷା ଅସୂୟ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ୟମ୍ ପ୍ରତି କପ ଯାହା ପ୍ରତି କପ କରାଯାଏ ସେଠି ତାହେଲେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥୀ ଯଦି ତମର ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା ଉପସର୍ଗ କ୍ରୁଦ୍ରୁ ରୂପସୃଷ୍ଟ ୟୋ ହୋ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ପିଲେ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲେ ଦେଖିଆ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ କ୍ରୁଦ୍ରୁଃ ଯେଉଁ ଈର୍ଷା ଅସୂୟ ୟମ୍ ପ୍ରତି କପ ଚତୁର୍ଥୀ ଯଦି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଯାଏ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ମୁଁ ଦେଖିବି କେତେ ଛୁଆ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛ ହଉ 36 ଚାଲ ପିଲେ ଜପମ୍ ଅନୁପ୍ରାବସତ୍ ଇତ୍ୟତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟା କେନ ସୂତ୍ରେଣ ଇଏ ତମର ପିଲେ ସବୁ କର୍ମ ପ୍ରବଚନୀୟ ଆସିବ ଅନୁ ଏସବୁ ତାହେଲେ ଜପମ୍ ଅନୁପ୍ରାବସତ୍ ମାନେ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ହେଲା ତ ଏଇଠି ଅନୁଟା କର୍ମ ପ୍ରବଚନୀୟ ସଂଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସିଏ ପଚାରିଛି ଇତ୍ୟତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟା କେନ ସୂତ୍ରେଣ ଭବତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଅନୁର୍ଲକ୍ଷଣେ ନା କର୍ମ ପ୍ରବଚନୀୟ ଯୁକ୍ତେ ନା କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା ନା ଲକ୍ଷଣେ ଯେଉଁ ଇଥମ୍ ଭୂତ ଆଖ୍ୟାନମ୍ ଜପମ୍ ଅନୁପ୍ରାବସତ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପିଲେ ଲକ୍ଷଣେ ଇଥମ୍ ଭୂତ ଆଖ୍ୟାନ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଜପମ୍ ଅନୁପ୍ରାବସତଟା ହେଇଛି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତାହେଲେ ଘଟା ହେଲା ହଉ ଏବେ ଚାଲ 37 ପିଲେ ଗ୍ରାମାତ୍ ଆୟାତି ଗାଁରୁ ଆସୁଛି ଇତ୍ୟତ୍ର କେନ ବିଭକ୍ତି କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଏଠି ଆଖ୍ୟାତ ଉପଯୋଗେ ନା ଆଖ୍ୟାତ ଉପଯୋଗ ତ ହେବନି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆଖ୍ୟାତ ଉପଯୋଗ କ'ଣ ପିଲେ ନିୟମପୂର୍ବକ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ହଁ କି ନାହିଁ ଧ୍ରୁବମ୍ ପାୟ ଅପାଦାନମ୍ ନା ଏଇଟା ଦେଖିବା ସହୟୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନେ ଇଏ ତ କେବେ ହେବନି ଆଉ ଅକଥିତମ୍ ଚ ଏଠି ଯେଉଁ ଅକଥିତମ୍ ଚ ମାନେ ଦୁହୁ ୟାଚ୍ ଦଣ୍ଡ ପଚ ରୁଦ୍ ପ୍ର ଛି ଚି ବ୍ରୁ ସାସ୍ ଜି ମତ୍ ନି ହୃ କ୍ରୁ ବ ସେଇ ଧାତୁ ଥିଲେ ଆମର ଅକଥିତମ୍ ଚ ହୁଏ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଧ୍ରୁବମ୍ ପାଏ ଅପାଦାନମ୍ ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଯେଉଁ ଧ୍ରୁବମ୍ ପାଏ ଅପାଦାନମ୍ର ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଉଦାହରଣ ନା ଗ୍ରାମାତ୍ ଆୟାତି ମାନେ ଗାଁରୁ ଆସୁଛି ଧ୍ରୁବମ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ସ୍ଥିର ଅବଧିଭୂତ ନା ନାହିଁ ହଉ ଏବେ ଚାଲ 38କୁ ଯିବା ପିଲେ ଅପାଦାନ ଆଦି ବିଶେଷୈଃ ଅବିବକ୍ଷିତମ୍ କାରକମ୍ କିମ୍ ଅପାଦାନ ଆଦି ବିଶେଷୈଃ ତାହେଲେ ଅବିବକ୍ଷିତ କାରକ କ'ଣ ମାନେ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଞ୍ଚମୀ ହେବା କଥା ପିଲେ ଅପାଦାନ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦ୍ୱିତୀୟା ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ଅପାଦାନ ଆଦି ବିଶେଷୈଃ ଅବିବକ୍ଷିତମ୍ କାରକମ୍ କିମ୍ ଅପାଦାନମ୍ ନା କରଣ ନା କିମପି ନ ନା ତାହେଲେ କ'ଣ ପିଲେ ଏଇଟା କର୍ମ ହେଲା ଯେମିତି ଗାମ୍ ଦଗ୍ଧି ପୟଃ ହଁ କି ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମର 16ଟା ଧାତୁ ଅଛି ପିଲେ ଯେଉଁ ଦୁହୁ ୟାଚ୍ ପଚ୍ ଦଣ୍ଡ ରୁଦ୍ ପ୍ର ଛି ଚି ଜି ସାସ୍ ମତ୍ ନି ହୃ କ୍ରୁ ଭ ତ ସେଇ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ଦୁଇଟା ଆମର କର୍ମ ହେଇଥାଏ ନା ନାହିଁ ସେଠି ପଞ୍ଚମୀ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟା ହେଇଯିବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚମୀ ହେବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ କେଉଁଠି ତୃତୀୟା ହେବା କଥା ପଞ୍ଚମୀ ହେଇଯିବ ନା ସରି ଯେଉଁ କର୍ମ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଅପାଦାନ ବିଶେଷ ଅବିବକ୍ଷିତମ୍ କାରକମ୍ କିମ୍ ନା କର୍ମ 39 ପିଲେ କ୍ରିୟା ସିଦ୍ଧୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉପକାରକମ୍ କାରକମ୍ କିମ୍ କ୍ରିୟା ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉପକାରକ କାରକ କ'ଣ ପିଲେ କରଣମ୍ ନା ଅପାଦାନମ୍ ତାଦर्थ्यମ୍ ନା ଉପକାରକମ୍ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କାଟ ଉପକାରକମ୍ ତାଦर्थ्यମ୍ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ ତାହେଲେ କ୍ରିୟା ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉପକାରକ ହେଉଛି କରଣ ସାଧକତମମ୍ କାରଣମ୍ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ପିଲେ ହଉ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ପିଲେ ଆରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି ଜଟାଭି ତାପସ ଇତ୍ୟତ୍ର ତୃତୀୟା କେନ ସୂତ୍ରେଣ ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ଜଟାଭି ତାପସ ସିନ୍ଦୁରେଣ ବିବାହିତା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପିଲେ ଇଥମ୍ଭୂତ ଲକ୍ଷଣେ କର୍ତ୍ତୃକରଣ ତୃତୀୟା ହେବନି ଏନାଙ୍ଗ ବିକାର ହେବନି ହେତୁ ବି ହେବ ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ପିଲେ ଇଥମ୍ଭୂତ ଲକ୍ଷଣେ କାହିଁକି ନା ସେଇ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ଜଟା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ଜଣେ ତାପସ ସିନ୍ଦୁରେଣ ବିବାହିତା ସିନ୍ଦୁର ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ବିବାହ କରିଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆସିବ ସ୍ୟୁତେନ ଛାତ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବୁଝିଗଲା ପିଲେ ହଉ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା 41 ପିଲେ ସର୍ପିସହ ଜ୍ଞାନମ୍ ଅତ୍ର ଷଷ୍ଠୀ କେନ ସୂତ୍ରେଣ ତାହେଲେ ସର୍ପିସହ ଜ୍ଞାନମ୍ଟା କେଉଁ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଷଷ୍ଠୀ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ଲେକ୍ଚର୍ସରେ ବହୁତ ଆସିଥାଏ ପିଲେ ଏଇ ସର୍ପିସ ଜ୍ଞାନମ୍ ସର୍ପିସ ନାଥନମ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇ ଉଦାହରଣ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ସେ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସର୍ପିସହ ଜ୍ଞାନମ୍ ଅତ୍ର ଷଷ୍ଠୀ କେନ ସୂତ୍ରେଣ ଜ୍ଞ ବିଦर्थस्य କରଣେ ଷଷ୍ଠୀ ଶେଷେ ଅଧିଗର୍ଥ ଦୟସାମ୍ କର୍ମଣି ନା କର୍ତ୍ତୃକର୍ମଣ କୃତି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଉଛ ତମେମାନେ ନା ତମେମାନେ କହୁଛ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ପଢ଼େଇଥିଲେ ଜ୍ଞ ବିଦर्थस्य କରଣେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲେ
ज्ञ विददर्थस्य करणे एई अनुसार सर्पिस ज्ञानम षष्ठी होउछि। हाँ 42 जीवा पिले गाम दग्धि पयः इत्यत्र केन सूत्रेण गो शब्दस्य कर्म संज्ञा एठी देख गाम दग्धि पयः एटा अकथितम च सूत्र अनुसार तमर होउछि दग्धि दुह धातु आइला हैला ताले गो शब्दस्य कर्म संज्ञा जो एटा कर्म संज्ञा गाम हेछि सेटा प्रकृତରେ घो हेबा कथा माने गाई ठारू क्षीर धुआ होउछि पंचमी हेइतांता किंतु एठी अपादान हेइ जाउछि हैला माने अपादान को कोन माने अविवक्षा करिकि हमर कोन हैला कर्म संज्ञा करा होउछि बुझिहेला पिले ताले गो शब्दर कर्म संज्ञा को सूत्र अनुसार अधिसिंस्ता साम कर्म केबे नुह कर्तुषितम तमाम कर्म जमा भी नुह तथायुक्तम च निश्चितम एठी तो विष आसीबो आ घास आसीबो ये तो नुह ताले गाम दग्धि पयः कोन पिले अकथितम च ए सूत्र अनुसार कर्म संज्ञा होउछि ये गोटे संज्ञा सूत्र पिले अकथितम चटा गोटे संज्ञा सूत्र मन रखिबो। हाँ चलो विषम भुंक्ते देख विष कथा को आसीगला विषम भुंक्ते इत्यत्र विषस्य कर्म संज्ञा केन सूत्रेण कर्तुप्सितम तमम कर्म केबे भी नुह पिले अकथितम च एठी तो 16टा धातु भितर गोटे भी धातु नाही अधिसिंस्ता साम कर्म एटा तो जो सिंह धातु स्ता धातु आस धातु पूर्वरु अधि उपसर्ग लागिले आधारर कर्म संज्ञा होइथाय ये भी नुह ताले कोन हे जिवो पिले तथा युक्तम च निप्सितम देखिबो जतले विष कथा आसीबो आ गोटे कोन रे घास कथा आसीबो तथा युक्तम च निप्सितम मारिबो हैला पुणी बुझिब से कर्म कथा पचारुची कि विभक्ति कथा पचारुची नहले कहबो मैम तो कहिचंती मारि चल नामटी नब। हौ 44 देख पिले कौन कहूची कर्मादीनाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम कौन होता है कर्म मानकर अपि संबंध मात्र विवक्षारे प्रथमा हम ना पंचमी हम ना चतुर्थी हम ना षष्ठी हम एटा पिले षष्ठी हम जमी मातुः स्मरणम हाँ कि नहीं एटा इम्पोर्टान्स पिले मन रखियो मातुः स्मरणम। हाँ एबे चलो 45 पिले तृणम स्पृशति इत्यत्र कर्म संज्ञा विधायक सूत्रम किम तमें तो मैंने एबे कौन कह मैम आपन तो कहते घास कथा तृण कथा विष कथा आइले तथा युक्तम च निप्सितम आम अलग ऑप्शन गुड़ा देखिबू कहीं आम सांगे सांगे मारिदेबू तथा युक्तम च निप्सितम वेरी गुड पिले राइट आंसर। हाँ एबे 46 जीवा पिले प्रथमा विभक्ति विधायकम सूत्रम किम प्रथमा विभक्ति विधायक सूत्र काली पुंखानुपुंख भाव में इवनिंग क्लास तुमको पढ़ाई पिले सेटा हूँ कौन प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा हाँ कि नहीं अकथितम च तुम कर्म जीव हली सर्वेशम विसर्ग संधिर लोप होता है से हली सर्वेशम अच्छी स्वतंत्र कर्ता एगुड़ा हेनी पिले तुम हो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। संबोधने च इतिहास उदाहरण किम संबोधने च संबोधन कर डाक हे राम भो राम एगुड़ा ताले कौन एगुड़ा समस्ते जान पिले हे राम। अधलिखितेषु अकथितम च इतिहास सूत्र से उदाहरण किम एठी पिले 4टा ऑप्शन देला एठू कोउडा गोटे अकथितम चर उदाहरण तुम जानिच अकथितम चर 16टा धातु तुमको निश्चित भाव में मन रखा पड़ो जी भगरे तुम रहा तुम अकथितम च सूत्रर गोटे भी क्वेश्चन भूल कर पारिबो नाही ताले एटा माने कोचे आस्ते एटा हबनी पिले एठी तुम दुहु याच पच दंडरु से धातुर गोटे भी नहीं उच्चई एटा तो नाही ग्रामम गच्छति ना पिले हबनी ताले राइट आंसर कौन हो गाम दग्धि पयः एटा हो तुम अकथितम च दुहु धातुटा तुम जानच बुझीला पिले। एबे चलो 49 को जीवा माणवकम पंथानम पृछति इत्यत्र कर्म संज्ञा केन सूत्रेण माणवकम पंथान पृछ देखिया से 16टा धातु मन पकैल दुहु याच पच दंड पृछ पृछ अच्छी रे गले गोटे पृछ धातुटा ताले से कौन हो अकथितम च हो कर्मणि द्वितीय हबनी स्वतंत्र कर्ता हबनी साधकतमम करणम हबनी राइट आंसर कौन हो गला पिले अकथितम च। हौ 50 नंबर रे जीवा पिले बलिम याचते वसुधाम इत्यत्र कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम किम एठी टिके मन देकी सुनियो पिले बलिम याचते वसुधाम से कहला कर्म संज्ञा विधायक सूत्रम किम कर्तुप्सिततमम कर्म ना अकथितम च ना कर्मणि द्वितीया ना कर्मणा इयम विप्रति कर्मणा इयम विप्रति केबे हबनी पिले हैला एठी से कर्म संज्ञा पचारिछि तेणुकर कर्मणि द्वितीयार भी प्रश्न उठुनी विभक्ति हेतिले तुम एटा करथांत हैला एबे देखिबे आमे कर्तुरीप्सिततमम कर्म ये भी संज्ञा करूछि अकथितम च ये भी संज्ञा करूछि तो एठी जो बलिम याचते वसुधाम इत्यत्र कर्म संज्ञा विधायक सूत्रम किम एठी ताले कोन करिबा आमे भाबिलो देखिया एक्चुअली सीए जदि पिले एठी गारो देई थांता धर
ବଳି ଠାରୁ ବସୁଧାକୁ ଯାଚନା କରାହେଉଛି। ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କିଏ ପିଲେ? ବସୁଧାମଟା ତମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଯିବ। ଯଦି ବସୁଧାମ ତଳେ ଗାର ଦେଇଥାନ୍ତା, ପଚାରିଥାନ୍ତା କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ତାହେଲେ ତମେ କର୍ତ୍ତୃପ୍ତମ କର୍ମ ମାରିଥାନ୍ତ। ଆଉ ଯଦି ବଲିମ ତଳେ ଗାର ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, କେଉଁ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ହେଲା ଅକଥିତମ ଚ ମାରିଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେମିତି କିଛି ଗାର ଦେଇନି, ପଚାରିନି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଏଇ ଅକଥିତମ ଚଟା ହିଁ ଏଠି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ପଚାରିବ, ଏଇଟା ପିଲେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଥର ହିଁ କେଉଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ, ବସୁଧାମଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କେଉଁ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ହେଇଛି? କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ତୁମେ, ତମ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ଏଇଟା। କ'ଣ ନା ବସୁଧାମଟା ଯେଉଁ ବସୁଧାମ କର୍ମ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ହେଇଛି ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କଥା ମୁଁ ପଚାରୁଛି, କର୍ମ କଥା ପଚାରୁନି। ସୂତ୍ରଟା କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ। ହଉ ଚାଲ 51 ପିଲେ ଆଧାରୋଧିକରଣମ ଇତି ସୂତ୍ରେଣ କସ୍ୟ ଅଧିକରଣ ସଂଜ୍ଞା ଉକ୍ତା। ତାହେଲେ ଆଧାରୋଧିକରଣମ ହେଲା, ଆଧାରସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧସ୍ୟ କର୍ତ୍ତୁଃ କର୍ମଣଃ। 51 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦିଅ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଉଛ? କହୁଛ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ଆଧାରର ହେଇଥାଏ ଅଧିକରଣ ସଂଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଆଧାର। କର୍ତ୍ତୁ ହେବନି, ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବନି, କର୍ମଣ ହେବନି। ତାହେଲେ ଆଧାର କତିବିଧ? ୟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପିଲେ ଆଧାର ତ୍ରିବିଧ, ନାଇଁ କି? 2, 4, 5 ହେବନି। ତାହେଲେ ଆଧାର କେତେ ପ୍ରକାର? ନା ତ୍ରିବିଧ। ଆଧାର ହେଉଛି ତ୍ରିବିଧ। ଅନୁକ୍ତେ କର୍ମଣି କା ବିଭକ୍ତି? ତାହେଲେ ଅନୁକ୍ତେ କର୍ମଣି କା ବିଭକ୍ତି କହିଲ ପିଲେ? ଅନୁକ୍ତେ କର୍ମଣି, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ତୁମକୁ କହିବା, ଏଇ ଉକ୍ତ ଅନୁକ୍ତରେ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଭୁଲ କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ଅନୁକ୍ତେ କର୍ମଣି କା ବିଭକ୍ତି? ନା ଏଇ ପ୍ରଥମା ହେବ କି ନା ତୃତୀୟା ହେବ କି? ଅନୁକ୍ତ କର୍ମଣି ତୃତୀୟା ହୁଏନି, ଚତୁର୍ଥୀ ନା, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ପିଲେ ତମର ଆସିବ ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ଗୋଟେ ଆସିବ କ'ଣ? ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମା ହୁଏ, ହଁ କି ନାଇଁ ପିଲେ? ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉନି। ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା, ଆଉ ଅନୁକ୍ତେ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା ହୁଏ। ଆଉ ଉକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା, ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ? ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ଏଠି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଏଇଠି ଲେଖୁଛି ପିଲେ ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଏଇ କଥାଟା ଟିକେ ହେଲା। ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା ଆଉ ଅନୁକ୍ତେ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। ଉକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା, ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ତାହେଲେ ଏଠି ସେ ପଚାରିଛି ଅନୁକ୍ତେ କର୍ମଣି, ତାହେଲେ କ'ଣ ପିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟା। ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟା ହରିଃ ସେବତେ, ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟା ହରିଃ ସେବିତଃ ଇତ୍ୟତ୍ର ହରି ଶବ୍ଦେ ପ୍ରଥମା କଥମ ଭବତି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ହରି ଶବ୍ଦଟା ଆସିଲା ପିଲେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି କେଉଁ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ହେଲା? ଅନୁକ୍ତେ କର୍ମଣି ନା କର୍ମଣି ନା ଅଭିହିତ କର୍ମଣି ନା କର୍ତ୍ତରୀ? ତ ଏଟା ପିଲେ ଅଭିହିତ କର୍ମଣି ହେଲା ପିଲେ। 44ଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ତମର ଅଭିହିତ କର୍ମଣି। ହଉ, ଦେବଦତ୍ତଃ ଶତମ୍ ମୁଷ୍ଣାତି ଇତ୍ୟତ୍ର କେନ ସୂତ୍ରେଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି? ମୁଷ୍ଣାତି କହିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କୁହ? ତମେ ଜାଣିଛ ମୁସ୍ ଧାତୁଟା ଗୋଟେ ତମର ସେ 16ଟା ଧାତୁ ଭିତରେ ଯାଉଛି ଅକଥିତମ ଚର। ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତା କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଆଖି ବୁଜି ମାରିବ କ'ଣ? ଅକଥିତମ ଚ। ଆଖି ବୁଜି ମାରିବନି ପିଲେ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଅନେଇକି ମାରିବ। ଅକଥିତମ ଚ ହେଲା। ପୁଣି ପିଲେ ଆସିଲା ଦେଖ, ଅକଥିତମ ଚ ଇତି ସୂତ୍ରେ କତି ଧାତୁ ନାମ ସୂଚନା ଅସ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି 16ଟା ଧାତୁ। ଏଇଟା ପିଲେ ଭୁଲରେ 26 ହେଇଛି, ଏଇଟା 16 ହେବ ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେଟା ଧାତୁ ପିଲେ? 16ଟା ଧାତୁ। ଦୁହୁ, ୟାଚ୍, ପଚ୍, ଦଣ୍ଡ, ରୁଦ୍, ପ୍ର, ଛି, ଚି, ଜି, ସାସ୍, ମୁସ୍, ନି, ହୃ, କୃଷ୍ଟ, ବହ, ଏମିତି 16ଟା ଧାତୁ ଅଛି। ଚାଲ 57 ଭଜେ ଶମ୍ଭଶ୍ଚରଣୟୋଃ ଇତ୍ୟତ୍ର ଶମ୍ଭୁପଦେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି କେନ ସୂତ୍ରେଣ? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଶମ୍ଭୁ ପଦଟା ରହିଲା ପିଲେ, ଏଇଟା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି କେଉଁ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ହେଲା? ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ହେଇଛି କି ନା ଷଷ୍ଠୀ ଶେଷେ ନା ଆଧାରୋଧିକରଣମ ନା ଧ୍ରୁବମ ପାଏ ଅପାଦାନମ? ଧ୍ରୁବମ ପାଏ ଅପାଦାନମ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ପିଲେ। ଏଇ ଦୁଇଟାରେ କୁହ, ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ହେବ ନା ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ ହେବ? ତମେ ଜାଣିଛ ସମ୍ବନ୍ଧ ତ ପତଞ୍ଜଳି ମତ ଅନୁସାରେ 100 ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନର୍ମାଲ 4ଟା ଦେଖନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଜନ୍ୟଜନକ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅବୟବ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଆଉ କ'ଣରେ ଯେଉଁ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଶମ୍ଭୁ ଶବ୍ଦଟା କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି? ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ନା ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ? 57 ଆନ୍ସର ଦେଇଦିଅ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଆନ୍ସର ଦେଉଛ। ନା ସମସ୍ତେ କହୁଛ କି 57ଟାର ଆନ୍ସର ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେଟା ହେବ ଷଷ୍ଠୀ ଶେଷେ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲେ।
कटे आस्ते इत्यत्र कटः कीदृश आधार तुम आधार 3 प्रकार जानिच वैशेषिक उपश्लेषिक अभिव्यापक ताले कटे आस्ते माने मसिनारे बसछि से कोन सब जगह नहीं जाइछि कि ना ताले उपश्लेषिक वैषयिक मख्य इच्छा आस्ते अभिव्यापक जो कोन रे जो तिलेसु तैलम बुझिला अल्प प्रश्न पिले के जीवनी सरी जीव बे अभिव्यापक अधिकरण से उदाहरण कि अभिव्यापक कटे आस्ते ये तो जीव तुम कौन जीव एटा औपश्लेषिक जीव खाली औप लिखि दूची मख्य इच्छा अस्ति ये तो वैशेषिक जीव वैशेषिक ग्रामे तिष्ठते तिलेसु तैलम ये भी तुम अभिव्यापक जीव ताले अभिव्यापक उदाहरण कौन पिले ना ये जीव तिलेसु तैलम अभिव्यापक से व्यापिकी अच्छी ना नहीं पिले हौ 60 नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अळम बसठ योगाच इति तुम समस्ते जानिच नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अळम बसठ जगरे आमर चतुर्थी विभक्ति होता है षष्ठी हेनी पंचमी हेनी सप्तमी भी हम ना 61 पिले ओधलिखितेषु समीचीन वाक्यम कि समीचीन वाक्य देख एमती तुम ओएसटी एमती आसो पिले 4टा ऑप्शन देथिबो ठीक कौटा बाछ प्राय तुम एमती गोटे संस्कृत एग्जाम कह कौटी एमती प्रश्न आसु नथबो ए डिजाइन प्रश्न निश्चित गोटे थिबो बुझिला पिले डीएवी रे देखिबो तुम कारकरू 3 रु 4टा प्रश्न सुनिश्चित आसीबो हौ ताले अधलिखितेषु समीचीन वाक्यम कि कौटा समीचीन वाक्य कुह देखिबा गोटे गोटे एबे ग्रामम उभयतः वृक्षाः सन्ति हैला ग्रामम उभयतः वृक्षाः सन्ति उभयतः जानिच उभयतः परितः समय निकषा हा जगरे द्वितीय विभक्ति हुए तो ठीक लागुची देखिबा ग्रामात उभयतः माने उभयतः अछि ग्रामात काट आग ग्रामस्य उभयतः उभयतः तो षष्ठी केबे हुएनी पिले काट ग्रामे सप्तमी जमा नुह ताले राइट आंसर कौन पिले कोटा ग्रामम उभयतः वृक्षाः सन्ति तुम जानिच उभयतः परितः समय निकषा हा ए जगरे तुम कौन होता है माने द्वितीय विभक्ति होता है उपपद विभक्ति गुड़ा ना नहीं पिले हौ बाहयति भारम भृत्येन इत्यत्र केन सूत्रेन द्वितीय विभक्ति एटा वार्तिकटा पिले आसिला एटा पढ़िथिला भी जेतेबेले हमर एलटीआर गोटे ना एलटीआर नो आरएचटी कैंसिल हो गलानी पिले जो आमे गोटे थर देइथिले सेतेबेलको एई प्रश्न रे आस्तिला बाहयति भारम भृत्येन वार्तिक सब सिद्धांत कौमुदी रे भी अच्छी मुझे तुमको 3-4 थर खंडे पढ़े पुणी आगु कर पढ़ेबी ताले पिले केन सूत्रेण द्वितीय विभक्ति तथा युक्तम च अनिप्सितम ना निबहर न ना आदि जो आदि खाद्यर न ना शब्दायतेर न 62 समस्त जानछ एटा निबहर न हैला नि धातु आ जो कौन बह धातु ये तुमर ये कौन हम जो बाहयति भारम भृत्येन यही सूत्र अनुसार द्वितीय विभक्ति तुम हौ चलो ए आग को 63 जीवा ओधलिखितेषु समीचीन वाक्यम कि एटा देख आसला पुरत या पूर्वर कौन आसला परितः परितः बोली पिले तुम मारी द्वितीय माने द्वितीय विभक्ति कर्म ये द्वितीय विभक्ति किंतु एठी कहला पिले समीचीन रे पुरत सब अच्छी ग्रामम पुरत नदी बहती ये भूल हो पिले ग्रामस्य पुरतः पुरतः जगरे कौ विभक्ति हुए पिले समस्ते जानिच षष्ठी पुरतः जगरे तो ये ठीक लगुच ग्रामात पुरत पंचमी हम ना ग्रामे पुरत जमा भी नुह राइट आंसर पिले कौन था खटा ग्रामस्य पुरतः नदी बहती बुझीला पिले चलो अबे 64 को जीवा तस्य च वर्तमान इति सूत्रेण का विभक्ति जो तस्य च वर्तमान रे को विभक्ति हम पिले 64 आंसर दे दियो पंचमी हम कि ना चतुर्थी द्वितीय जमा भी नुह राइट आंसर कौन पिले षष्ठी हो जीव हौ एबे चलो पिले 64 क्वेश्चन को जीवा समीचीनम वाक्यम किम माता पुत्रम चंद्रम दर्शयति ना माता पुत्राय चंद्रम दर्शयति माता पुत्रस्य चंद्रम दर्शयति ना माता पुत्रे चंद्रम दर्शयति 65 आंसर कौन हम पिले ना माता पुत्राय चंद्रम दर्शयति एटा हो राइट आंसर है पिले ठीक अच्छे तापर पिले देखिबा रुचि अर्थे का विभक्ति रुचि अर्थे को विभक्ति होता है पिले कहले देखिए रुचि अर्थे का विभक्ति षष्ठी ना पंचमी ना चतुर्थी ना द्वितीय रुचि अर्थे पिले चतुर्थी विभक्ति होता है मह्यम रोषगलकम रोचते जहाँ को रुचे ताठरे चतुर्थी विभक्ति हुए आज 70 जाई करदेवा पिले आउ 30टा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास रे करवा कई जीवन पिले सरी जीवा अल्प रहा तुमूर्थात जो तुमूर्थाच भाववचनात् का विभक्ति
जो तुमुर्थार्थ भाववचनात्र को विभक्ति हुए चतुर्थी ना षष्ठी ना पंचमी ना द्वितीया कौन हम ना समस्ते जान तुमुर्थार्थ भाववचनात् ए अनुसार चतुर्थी विभक्ति हुए पंचमी हेनी षष्ठी हेनी द्वितीय हेनी मशकाय धूम इत्यत्र चतुर्थी विभक्ति कथम मशापाई धुआं है समस्ते भावुव तादर्थ्य चतुर्थी जमा हेनी तादर्थ्य चतुर्थी कौटी हम पिले जोटा कुंडलाय सुवर्णम जोटी तुम प्रकृति विकृति पाउथबो सेठी हम किंतु एटा कौन मशकाय धूम मशापाई धुआं तो यहाँ हूँ निवर्त निवर्त नियात यही सूत्र अनुसार हम तुमूर्थार्थ ये हेनी क्रियार्थ ये भी हेनी पिले ताले निवर्त निवर्त नियात यही सूत्र अनुसार हम है हाँ एबे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 69 तादर्थे चतुर्थी वाच्य इतिहास उदाहरण किम आसिला देख मशकाय धूम ये तो हेनी पिले तापाय स्नानम ना हरये नम हेटा तो नम जगह नम षष्ठी सुहा सुधा अड़म्बसर जग चतुर्थी अच्छा पिले कहल जदि नमहरे जितेबाला क्रिया लगिज धर नमस्करोति है नमस्करोति से कौ विभक्ति हम यहाँ कमेंट लिख तुम यहाँ होमवर्क पिले है जितेबाला नमस्करोति हो कौ विभक्ति हम आ सूत्र कौन लिख कमेंट रे हाँ ताले तादर्थे चतुर्थी वाच्या यार उदाहरण कौन पिले ना यज्ञाय काष्ठम यज्ञ काठ बुझिल 70 नंबर यहाँ शेष प्रश्न पिले यार गोटा नेक्स्ट क्लास रे पुणी पढ़िया वारणार्थानाम ईप्सितः इत्यस्य उदाहरणम किम वारणार्थानाम इप्सितः ताले धार्मिकः पापात् पराजयते धानेभ्यो गां वारयति पुष्पात् फलम जायते मातुर्निलीयते कृष्णः एगुड़ा हम ना पिले किछि ताले धानेभ्यो गां वारयति यहीटा हो तुम कौन वारणार्थानाम ईप्सितः प्रश्न आसो पिले वारणार्थानाम ईप्सितर कहार पंचमी हम ना ईप्सितर है ताले धानेभ्यो गां वारयति यहाँ हूँ वारणार्थानाम ईप्सितः ताले आज एतिकी पिले आमे कौन 30-30टा क्वेश्चन आम करुँच कारकर काली आउ 30टा कले कंप्लीट हो आ समस्त को अनुरोध भल भाव देख बुझ शुण निश्चित भाव परीक्षा आसब पिले आउ जी सब्सक्राइब करन करदेव कमेंट कर लाइक कर शेयर कर एमती कर सब छिनछतर कर दियो ताले आज एतिकी पिले नमो नमः पुनर्मिलामः जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।